तो मनीस रिटायर जालो मनीस थंय बसलेलो म्हणून तो व्हिडिओ तो अख्ख्या गोंयच्या लोकांक कळ्ळें तो व्हिडिओ आतां आमी जेन्ना मेळपाक येयले मॅडमीन कितें सांगलें तो व्हिडिओ आमकां DCP मिनिस्टरान धाडला तिका धाडला तेजे मातशी इन्क्वायरी कर म्हणून सांगला आतां DCP मिनिस्टर इन्क्वायरी कर म्हणून सांगता जाल्यार DCP मिनिस्टरान ताका थंय बसोवंक नासतलो हे जे टावन प्लॅनर बाकी जे कोण आहा न्ही तेंच्यांनी तेच्या कडेन सेटींग केलां आसतलें अशें तरी डावट मारता कित्याक लागून बार्देस तालुका जो आसा न्हू तितून आयज पार कन्स्ट्रक्शन खूब येता ताका लागून ह्या मनशाक कितें जालां गूड वील प्रत्येक दितात आमी ताका बद्दल कांय म्हणिना हे थंयसर पर्संटेज थरलेली आसा अशें आमी आयकून जाणा कित्याक लागून अमके दीत जाल्यार अमकी तुजी फायल पास जाता सर ती जागा भरून येवंक ना परत तो रिटायर जाला ती जागा भरोंक नाका ना थंय आतां कितें जालां हेंचे कडेन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन आमी गोंयकार एक्चुली एका जबाबदार आसा एका मनशाक 2-2 चार्ज दिता न्हू ताका हांवें कितें सांगलें आतां एप्लिकेशन बरयलां तो जेन्ना टावन प्लॅनर हेंचेर कोर्टान हायकोर्टान वयचें पडटा तांकां आनी इतर कोर्टान वयचें पडटा आनी हे कोर्टान उबे रावता तेन्ना त्या ऑफिसान कोण नासता तेन्ना हांवें हांकां रिक्वेस्ट एप्लिकेशन बरयलेलें आसा जेन्ना ऑफिसर जेन्ना थंयसर नासता न्हू ताका लागून दुसरो ऑफिसर कोण येना फुडें थंयसर आसपाक जाय की कोण आमचो गोंयकार येयल्लो आसा तो परतून वचूंक पावना ताका लागून तें प्रोविजन तांकां कर म्हणून सांगलां आमी येयले कित्याक लागून गोंयचे आमचे शिवोलेचे लोक रावतात बार्देस तालुक्याचे सगळे गोंयचे जेन्ना लोक जेन्ना येतात हांगा पण बाजारांत कोण भाजी जर विकता आनी ती बाबडी जाणटी जर थंय येयला म्हाका बाबा प्लॅन मातसो एप्रूव करून दी रे तेजी कितें जालां काय म्हणून दिसाक ती 1000 का 500 थंय जोडटा न्हू ती बाबडी ते सांडून ती येतात ताका बशीक खर्चो सोडा पिवपाक खर्चो चाय खर्चो तो जावंक पावना म्हणून आमी गोंयचे लोक ते बारीक बारीक जे आसा ते बरे मोगाचे लोक केन्ना कापानात ते पूण ताका आमचे गोंयचे भुरगे जर आमच्या गोंयच्या लोकांकूय त्रास करता जाल्यार ते आमच्यान पळोवन नजो कित्याक लागून मिनिस्टर जे आसा न्हू हे 5 वर्सांचे आसता आनी मिनिस्टर लोकां कडेन आमी वचोंक पावना आनी हेंचे कडेन डायरेक्ट येवपाक जाय मिनिस्टरांचें जालां कितें तेजी फायल मातशी आडोवन दवरले ते लोक कितें करतात मिनिस्टराचे किंवा MLAचे दारान वयता ते जावंक पावना मिनिस्टरांची कामां हे दिल्ली तेंचे कडेन कामां जायना पूण गव्हर्मेंट प्रत्येक स्टाफ जो आसा न्हू गोंयांत जितले गव्हर्मेंटाचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा न्हू हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमी आमचे गोंयकारांचे किंवा भायले लोक जे येतात न्हू तेंची कायद्या अंतर्गत तुमी काम करून दियात लोकांक सोंपोव नाकात तुमी कित्याक लागून हे 5 वर्साचे MLA हे तुमकां आमी निवडून दिल्ले आसता डेव्हलपमेंट करपाक लोकांची फायली अडोवपाक ना जर MLA तुमची फायली जर आडयता आनी जर तुमकां कोण त्रास करता जाल्यार अवश्य आमी गोंयकार जे आसात आमी तुमच्या वांगडा आसतले आनी आमकां सांगात आमी डायरेक्टली तुमकां सांगतले हेजी कामां कितें लावूंक जाय खंयसरूय खंयचे कोणचे आसो कोण मिनिस्टर आसो किंवा MLA आसो किंवा व्हडलो ऑफिसर आसो तेंच्यांनी कायद्या शिवाय जर कायद्या अंतर्गत जर काम जर करीन आनी तेंच्यांनी मिनिस्टरान सांगलें मी करेन ती पूर्व दिशा जाल्यार ते आमी करून दिवचे ना तर सुदीन ढवळेकर आसो जाल्यार कोणीय आसो थँक्यू देव बरें शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष बाब संजय बोर्डे यांच्या वांगडा TCPन येयल्लो आनी एक जेन्युन इश्यू आसलेलो की जे आमी फायली घालता घर बांदपाक जावं आनी कितें ते फायली एकदां 6-7 म्हयने डिले जाता ते डिले कितें जाता बारीकशा कारणां खातीर बारीकशा मिस्टेकी काडटा आनी डिले करता आतां हितून जाता कितें थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट आहा ते घर बांदपाक सोदतात थोडे भायर आमचे जे लोक आसात लंडनाक आसा नाल्यार आनी दुबय आसा ते सुद्दां हांगा घर बांदपाक प्लॉट बीन घेता आतां कोणूय जेन्ना इन्वेस्टमेंट करता तेन्ना कोण रीण काडून घेता नाल्यार आनी कितें कोणा कडल्यान घेता आनी हे 6-7 म्हयने म्हटल्यार ताका तो इंट्रस्टूय मागीर भरचो पडटा हे एक प्रॉब्लम दुसरें म्हटल्यार गव्हर्मेंट सर्वंट जो कोण आहा न्हू फॉर एग्जाम्पल पुलीस जावं नाल्यार दुसऱ्या डिपार्टमेंटांतले जावं तांकां परत जेन्ना तूं आफयता त्या टायमार तांकां टायम काडून येवचें पडटा एकाद्याक लीव घालची पडटा सो तेजो तो दिसाचो पेमेंट गेलो न्हू तितलो सो हे लॉस कित्याक करपाक जाय जेन्ना सरकारी डिपार्टमेंटान जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा ते आमकां कोऑपरेट करपाक बसले आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक बसले प्रॉब्लम क्रिएट करून बसोंक ना सो तेंच्यांनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार प्रॉब्लम सॉल्व करपाची गरज आसा आमी एक्चुअली आयज संजय बर्डे येवन हांगा रिक्वेस्ट करपाची गरजूच नासलेली कित्याक सांग डिपार्टमेंटान टॉप जे ऑफिसर्स आहात न्हू ते सुशिक्षीत आहात सारके आनी ते वेल एक्सपिरियन्स्ड लोक आहात तेंच्यांनी हेचेर दखल घेवपाक जाय कितें अशें खुबशे गोश्टी आहा जितून TCP चुकता सो आमी ती चूक तांकां सुदार म्हणून सांगपाक येयलेले लोकांक त्रास जावपाक जायना आतां एखादो लंडनासून जो मनीस येता तो थंयसून आपल्या कामार लीव घालून येता फ्लायटाची तिकेट काडून येता आनी हांगासर येवन तेजें जर काम जायना आनी ताका परत रिटर्न वयचो पडलो आनी ताका परत रिटर्न येवचो पडलो ना सो हे गोश्टी घडपाक जायना म्हणून आमी रिक्वेस्ट करपाक येयल्यो आनी एक मेन इम्पॉर्टंट गजाल गव्हर्मेंट सर्वंट रिटायर जातात आनी हे येतात आनी ते ऑफिसांनी बसतात आतां पयर संजय बर्डेनूच एक इशू रेज केलो म्हापशां TCPन एकटो गव्हर्मेंट ऑफिसर जो रिटायर जाला आनी तरी पूण तो येता आनी ऑफिसान बसता आनी गव्हर्मेंटाच्या फायली हँडल करता आनी तो सुद्दां टिफीन बीन घेवन येवन बसता थंयसर दीस इज टोटली रॉंग जो मनीस रिटायर जाला कितें तो मागीर गव्हर्मेंट सर्वंट आनी उरना त्या ऑफिसान काम करपाक तूं रिटायर
तूं कावंटराच्या भायर उबो रावन तुजे क्वेरीज कितें आहा ते विचारपाचे. फायलीक तुका हात लावपाक रायट ना. हेचेर क्रिमिनल केस जावपाक जाय एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार. आमी आयज पळयता गव्हर्मेंटाच्या फायली खुबश्या डिपार्टमेंटांनी गायब जाता. कितें गायब कित्याक जावचें ना? अशें जेन्ना लोक येवन बसतले हेंचेर कोणाचो आशिर्वाद ह्या लोकांचेर आहा न्हू तो पयलीं चॅक करपाक जाय. होय पॉयंट आमी आयज थंयसर डिस्कस केल्लो आसा. आनी रिलेटेड टू आमचे हिल्स जे आयज डिस्ट्रक्शन जाता, हिल कटिंगां जी जाता आनी इल्लिगल जी हिल कटिंगां जाता तेचेर आमी मातसो लक्ष घाल म्हणून आनी तुजो फोकस कर म्हणून तेचेर कित्याक सांग आयज खुबश्या जाग्याचेर हिल कटिंग करून झाडां नश्ट केल्ली वयता. कितें आमी आयज कुट्टाळे पळयला ज्या पद्दतीन तो कुट्टाळेचो तो हिल डिस्ट्रॉय केला तेंच्यांनी, थंय झाडां सुद्दां लावंक ना. ओपन तो फूल नागडो कसो दिसता. कितें सो आमी तिका सांगलां की आमचे दोंगर जे आसा आनी झाडां जी आहा ही बेश्टी विनाकारण नश्ट जावपाक जायना म्हणून. थँक्यू. हो व्हिडिओ पळयलेलो आसतलो सगळ्या चॅनलाचेर. हो व्हिडिओ फामाद जाल्लो. एक रिटायर्ड ऑफिसर येवन डायरेक्ट TCP म्हापसा तितून येता आनी डायरेक्ट तो गव्हर्मेंटाच्या कदेलीचेर बसता आनी फायली काडटा, चेक करता आनी हे ते व्हडले बॅग भरून काय बॅग हाडटा तो फायली भरून तो घरा व्हरता कितें खंय व्हरता तें आमकां कांय खबर ना. तो थंय बसता आनी जेन्ना संजय बर्डे ताका विचारता की तुका कोणीन सांगला हें, तो म्हणटा कितें म्हाका सरान सांगुनी म्हणटा तो वच म्हणून हांगाच्यान. जाल्यार आपूण वयता म्हणटा तो. म्हटल्यार हेजें कशें जालें की कोणाचो तरी बऱ्या व्हडल्या मनशाचो हितून हात आहा अशें तरी आमकां दिसता. कित्याक लागून कोण सर तो. आतां आमी मॅडमी कडेन मेळपाक गेल्लेली आनी मॅडमीक सांगलां आमी. मॅडम म्हटले हेजेर म्हटले स्ट्रिक्टली एक्शन जावंक जाय म्हणून. तिणेंनी सांगलां आमकां स्ट्रिक्टली तेजेर एक्शन जातली म्हणून. आनी थंय CCTV कॅमेरा आहात पळय ते नात. खंय TCP एकूय CCTV कॅमेरा ना. तेंचे टॉयलेट सामकें ना. थंय जाणटी येतात पळय तांकां बसपाक जागो ना. सगळे बुरशे जाल्लेले आसा थंय. आनी एका फायली थंय दवरपाक कोणीन एलावड केले ही आमी इन्क्वायरी मागला. इन्क्वायरी हेजेर जावंक जाय 100%. आनी तेजेर कितें ती एक्शन जावंक जाय. तशेंच नगरपालिकेक कोण तरी एकटो आमदाराचो मनीस येता तो फायली दवरता थंय आनी फायली दवरून तो वयता. जेन्ना आमी CCTV फुटेज मागली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आपले कॅमेरा हे बंद पडलेले आसा. कित्याक फाटल्या दिसांनी म्हापसा नगरपालिकेन सुद्दां फायली गायब जाल्लेल्यो. आमी तेजेर पुलीस कंप्लेंट केली. COकूय सांगलें. तेंच्यांनी तेजेर मागीर कांय एक्शनूच घेवंक ना. आतां फायली कोण आमदाराचो मनीस जावं, कावन्सिलराचो मनीस जावं, कोण TCPचो कोण ऑफिसर जावं, तेजो मनीस जावं रिटायर्ड जाल्लो तांकां बसपाक गव्हर्मेंटाच्या कदेलीचेर एलावूच ना. आनी आमदाराचो मनीस तो हितून वयता तितून बर्थ आनी डेथ काडटा पळय गव्हर्मेंटाची तेजोरी आहा पळय तितून वयता तो. तितून बसता तो. तितून तो बर्थ काडटा, डेथ काडटा. थंय वचून ते सगळे डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करता तो. हे गव्हर्मेंट ऑफिसांनी हे सारके भ्रश्ट चल्लेले आसा. हेज्या खातीर मुख्यमंत्र्याक तरी रिक्वेस्टूच करूं शकना आमी. तो तुमकां खबर आसा. गोंयच्या जनते कडेन मागता की तुमी जर हो व्हिडिओ पळयतात न्हू जाल्यार तुमी स्वताहून तुमी हेजेर हे करपाची कागाळ करपाची आनी गोंयच्या जनतेन सगळ्यांनी एकठांय जावन हेजो विरोध करपाचो म्हणून मागता. देव बरें. रिटायर्ड मनीस येता पळय ते अशें बेश्टीच येवंक ना. ताका कितें तरी बेनिफीट घेतले. हांवें अपॉयंटमेंट केला, रिअपॉयंटमेंट केला, कितें लेटर बिटर दिला ना ना तशें ना. ताका कांयच ना. लेटर बिटर कांय ना ताका. तो 8 म्हयन्या पयलीं तो रिटायर्ड जाल्लो. आमकां कळ्ळें की अशें तो भितन बसला म्हणून. आमी आमच्या कामा खातीर गेल्लेले आनी भितन वचना फुडें पळयता जाल्यार हो तो फायली दवरता थंय. एक्सटेंशन दिल्यार जाल्यार एक कुशीन गजाल न्हू. एक लेटर बिटर दितले. लेटर बिटर कांय ना. तो डायरेक्ट वयता आनी त्या कदेलीचेर बसता आनी फायली हेज्या पयलीं TCPन गायब जाल्लेले आसलेले. आतां तो सांगता कितें सरान सांगल्यार म्हणटा तो थंयच्यान हालता म्हणटा तो. म्हटल्यार हेजेर कोणाचो तरी व्हडल्या मनशाचो हात आहा. मागीर तो व्हिडिओ पळयना फुडें संजय बर्डेक कितके तरी फोन येयले. तुवें बरें केलें, देव बरें करूं. कॅथलीक बायलांचो येयलो, जाणट्यांचो येयलो फोन. हे लोक बेश्टेच कित्याक लागून सांगतले. म्हटल्यार लोकांक तेणी त्रास केला आसतले त्या ऑफिसरान. इनलिगली तो बसता पळय ऑफिसर तेणी लोकांक त्रास केला आसतले म्हणून लोक तो थंयच्यान गायब जायना फुडें फोन करून सांगता. कित्याक लागून तुमकां खबर आहा कोण कितें आपल्या फायद्या खातीर हाडून दवरचो ना. तो कितें समाज सेवा करूंक बसलेलो थंय. तो कितें आपल्या ताका पेमेंट कोण दितलो.
टी सी पी दितली कितें टावन प्लॅनर जयदेव दितलो तो बेश्टोच येवन बसतलो कारणा शिवाय थंय कितें तरी मिठाईची बॉक्सां बी मेळटा आसतली ताका म्हणून तो बसता आसतलो. आता एकूच मिनीट